السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹنز کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے حافظ آباد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہتے ہیں نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے بھارت کی زبان بول رہے ہیں۔ نواز شریف جو یہاں بہت بیمار تھے، جب انہیں لندن کی ہوا لگی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ وہ لندن میں بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا، ملک میں آج کل کچھ لوگوں نے سرکس لگائی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال تک ملک کو لوٹا۔ ان کے دور میں ان لوگوں کے لیے الگ قانون تھا اور بھینس چوروں کے لیے الگ قانون تھا۔ اب ان لوگوں کو مشکل پڑ گئی ہے کیونکہ ہم نے نیب کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں کی چوری پکڑی گئی تو انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ NRO مل جائے۔ آج تک آپ لوگوں کا جن سے مقابلہ تھا یہ وہ کرپٹ تھے یا پھر انہیں کرسی کی خواہش تھی، لیکن آج آپ کا مقابلہ عمران خان سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حافظ آباد جلسے سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں جو ہیلتھ انشورنس پنجاب اور KPK کے عوام کو حاصل ہے، ایسی بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی عوام کو حاصل نہیں ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے سمجھدارانہ سوچ کا اندیا دیا اور انٹرویو میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر کے زوردار بیان دیا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ 16 تاریخ سے گلگت بلتستان سے نئی باتیں آنے لگیں گی۔ دیکھتے ہیں کہ ہارنے والے شکست تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، لیکن گلگت بلتستان کا فیصلہ قبول نہ کیا گیا تو بدمزگی پیدا ہوگی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا واسع جلیل کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ واسع جلیل، آپ اب کسی کو بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ مہاجر قوم کا لفظ آپ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ جب کراچی میں سیاہ و سفید کے مالک تھے تو سوائے لاشوں کے آپ نے اس شہر کے لوگوں کو کیا دیا؟ اصل استحصال تو اپنے عوام کا آپ لوگوں نے کیا ہے۔ آج یہ الزام آپ پیپلز پارٹی پر نہیں لگا سکتے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما عبدالقادر بلوچ نے پارٹی چھوڑنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ کوئٹہ میں جلسے سے خطاب میں رہنما عبدالقادر بلوچ کا کہنا تھا کہ نواز شریف اداروں میں بغاوت کی کوشش کر رہے ہیں، فوج کے خلاف باتیں کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہتے ہیں آزاد سیاست کرنی ہے یا کسی پارٹی میں شامل ہونا ہے، جلد لائے عمل کا اعلان کروں گا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید کے رہائشیوں کا وفاقی حکومت اور پاکستان اسٹیل ملز انتظامیہ کی غفلت سے تنگ آ کر سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ کہتے ہیں پاکستان اسٹیل ملز نے نیشنل ہائی وے پر ہوٹلوں اور میرج ہال کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ رہائشی پلاٹس کو کمرشل پلاٹس پر تبدیل کر کے نیشنل ہائی وے کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے۔ رہائشی پلاٹس کو کمرشل میں تبدیل کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 15 برس گزر گئے لیکن پاکستان اسٹیل ملز نے رہائشیوں کے لیے پانی، گیس اور بجلی کی کوئی سہولیات فراہم نہیں کی۔ اسٹیل ملز انتظامیہ کے تحت چلنے والے شادی ہالز، پارک سے حاصل آمدنی کہاں جا رہی ہے، کوئی حساب دینے کو تیار نہیں۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے شہریوں نے NCOC کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر کے آغاز کے بعد شہریوں کے ماسک پہننے کو لازمی قرار دیے جانے کے باوجود NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ NCOC نے شہریوں کے لیے ماسک کے استعمال کی پابندی لازمی قرار دے دی ہے اور ماسک نہ پہننے والے شہریوں پر 100 روپے جرمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کراچی میں ماسک نہ پہننے والوں پر 500 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ NCOC نے انڈور شادی کی تقریبات پر 20 نومبر سے 31 جنوری 2021 تک پابندی عائد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے KPK ورکرز ویلفیئر بورڈ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے 19 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اعزاز الحسن نے تحریر کیا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کی خطیر رقم لاڈلوں کے درمیان تقسیم کی جا رہی ہے اور بورڈ میں بھرتیوں کے عمل میں شفافیت اور مساوی مقابلے کے اصول کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ غیر قانونی بھرتی ہونے والے ملازمین تنخواہیں اور برات لیتے رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی چیف آف ڈیفنس پون راوت کے بے معنی بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا، پون راوت کی زبان RSS BJP کی انتہا پسند سوچ ظاہر کرتی ہے۔ پون راوت پاکستان مخالف بیان کے بجائے ذمہ داریوں پر دھیان دیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں بھارتی چیف آف ڈیفنس کے پاکستان سے متعلق بے معنی بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پون راوت کا بیان ان کی سیاسی سوچ اور پاکستان کے حقائق سے ناواقفیت ظاہر کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس کا بیان بھارت کے اندر باہر غلط کاموں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔
ضلع لوئردیر میں نامعلوم افراد نے کار پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں میاں بیوی اور ان کے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 4 افراد کی ہلاکت کا واقعہ لوئردیر کے علاقے چکدرہ میں پیش آیا ہے، جہاں تورمنگ سے اوت شاہ عالم بابا جانے والی ایک کار پر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں میاں بیوی اور ان کے 2 بچے جاں بحق، جبکہ کار میں سوار مزید 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو DHQ اسپتال بٹخلا منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ CTD سے مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت عمران اور شکیل نام سے ہوئی ہے، جن کا تعلق کالا دم تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ CTD حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور ہینڈ گرینیڈز برآمد ہوئے ہیں۔ دہشت گرد DG خان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ حکام کے مطابق مقابلے کے دوران دہشت گردوں کے 2 ساتھی فرار ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ تھر پارکر میں غذائی قلت کا شکار مزید 5 بچے انتقال کر گئے۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تھر پارکر میں غذائی قلت کے باعث مزید 5 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ تھر پارکر میں گزشتہ ماہ میں انتقال کرنے والے بچوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے، جبکہ رواں سال انتقال کرنے والے بچوں کی تعداد 667 ہو گئی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے مہنگائی میں کمی ہوئی۔ رواں ہفتے مہنگائی کی شرح 8.93% تک آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے مہنگائی میں 0.12% کمی ہوئی ہے، اور رواں ہفتے ملک میں مہنگائی کی شرح 8.93% رہی۔ حالیہ ہفتے میں 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 14 میں کمی اور 23 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ایک ہفتے کے دوران مرغی، پیاز، آلو، لہسن، LPG مہنگی، جبکہ ٹماٹر، آٹا، چینی، انڈے، پیٹرول سستا ہوا۔ پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ فی تولہ سونا غیر معمولی طور پر 1400 روپے اور فی اونس $40 مہنگا ہو گیا۔ پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 30 اکتوبر کے بعد سے 4400 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اگست 2020 کے پہلے ہفتے میں سونے کی فی تولہ قیمت 1,32,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھی۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے خواجہ سراؤ کو مساوی حقوق دینے کے لیے مدرسے کا افتتاح کر دیا۔ مسلمان خواجہ سراؤ کے لیے پہلا مدرسہ دارالحکومت ڈھاکہ میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ مدرسہ فنڈنگ کی مدد سے قائم کیا گیا ہے۔ مدرسے میں درس دینے والے علماء کا کہنا ہے کہ یہ مدرسہ معاشرے میں خواجہ سراؤ کے ساتھ امتیازی سلوک میں کمی لانے میں مدد کرے گا۔ مدرسے کا افتتاح گزشتہ روز کر دیا گیا۔ سعودی حکومت نے ملازمت کرنے والی خواتین کے لیے ایک بڑی سہولت کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ان کو ہر سفر ٹکٹ پر 80% تک رعایت میسر ہوگی۔ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ نے سعودی عرب میں ٹرانسپورٹیشن سپورٹ پروگرام وصول کے ساتھ رجسٹرڈ سعودی ملازم خواتین کے لیے امدادی اسکیم کی مد میں 12 ماہ کے بجائے 24 ماہ تک توسیع کر دی ہے۔ زمبابوے سے T20 سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں ہوگا۔ ون ڈے سیریز میں زمبابوین ٹیم نے توقعات سے زیادہ مزاحمت کرتے ہوئے پاکستان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پہلا میچ جیتنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود ہارنے کے بعد بلند حوصلہ مہمان سائیڈ نے تیسرے مقابلے میں بہترین کارکردگی پیش کرتے ہوئے اپ سیٹ کیا۔ اس فتح کا اعتماد لیے میدان میں اترنے والے زمبابوین ٹیم اب T20 سیریز میں بھی حیران کرنے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان میں دھوم مچانے کے بعد مومنہ اور دریل پروڈکشنز کی پیشکش فلم پرواز ہے جنون چین میں اونچی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک فضائیہ پر بنی فلم 13 نومبر کو چینی سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے فلم پرواز ہے جنون کے چینی سینما گھروں میں دکھائے جانے پر کہا ہے کہ یہ ایک خوش آئند عمل ہے۔ ایسے اقدامات سے ملک کا مثبت امیج اجاگر ہوتا ہے۔ اداکار عمران اشرف کی کسی ایوارڈ میں شو میں پہلی بار نامزدگی پر ان کے بیٹے روحام کو سب سے زیادہ خوشی ہے۔ انسٹاگرام پر عمران اشرف نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایوارڈ کی نامزدگی موصول ہونے پر ان کا بیٹا خاصا پرجوش ہو کر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ مداحوں نے عمران اشرف کے بیٹے کو تقریباً 4 ماہ قبل ہی پہلی بار دیکھا تھا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حافظ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ عوام کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ رواں سال کے اختتام تک پنجاب کے 50% عوام کی ہیلتھ انشورنس ہو جائے گی، جس سے ہر خاندان کا 10 لاکھ روپے کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ اسپتال میں مفت علاج ہو سکے گا۔ 2021 میں پنجاب کی تمام آبادی کو صحت کارڈ کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے غریبوں کے لیے پناہ گاہوں کا منصوبہ شروع کیا۔ روٹی، کپڑا اور مکان کی بات تو پہلے بھی کی گئی تھی، لیکن اب حقیقی معنوں میں غریب اپنا گھر بنا
सकेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत गरीब लोग भी अपना घर बना सकेंगे। घर बनाने के लिए 5% सूद पर अवाम बैंकों से कर्जे ले सकेंगे। मुल्क से गुर्बत कम करने के लिए पॉलिसियां बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी जमात दोबारा बरसर इख्तिदार नहीं आई, लेकिन 2018 में PTI को दोबारा मौका मिला। खैबर पख्तूनख्वा में 9% गुर्बत कम हुई, इसलिए लोगों ने PTI को दोबारा वोट दिया। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि हम कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। इनके दौर में नैब गुलाम था, जबकि हमारे दौर में नैब आजाद इदारा है। हमने इनके खिलाफ नए केसेस नहीं बनाए, ये उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। जब इनका सर्कस लगता है तो इसमें सब किस्म के लोग होते हैं। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि महंगाई हो गई है, इसे निकाल दो। ये कहते हैं कि इनसे चोरी का ना पूछा जाए। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने इदारों पर हमले शुरू किए। ये जितने मर्जी जलसे करें, जब तक लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे इन्हें नहीं छोड़ूंगा। नवाज शरीफ से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ ने ऐसी अजीब शक्ल बनाई कि काबीना में भी 2 खवातीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन लंदन जाते ही नवाज शरीफ की सारी बीमारियां खत्म हो गयी। नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए इस हद तक पहुँच गए कि भारत की जबान बोल रहे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ और ISI चीफ पर हमले शुरू कर दिए। वो आदमी लंदन में बैठकर हमारी फौज के खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं पहला कप्तान था जिसने भारत जाकर इनकी टीम को हराया। मैं नवाज शरीफ जैसे मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज का मुकाबला करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान की वजह से इस्लाम खतरे में है, मेरी वजह से नहीं, इन जैसे लोगों की वजह से इस्लाम खतरे में है। चैलेंज करता हूँ, मेरे अलावा किसने नामूसे रिसालत का मामला आलमी सतह पर उठाया, और मैंने ये सब वोट के लिए नहीं किया, बल्कि ये मेरे ईमान का मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क की तारीख में सिर्फ 1970 में शफाफ इंतखाबात हुए, इसके अलावा हर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगे। 2018 के इंतखाबात पर हमने पहले ही कहा था कि हम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। नून लीग ने धांधली पर सिर्फ 11 दरख्वास्तें दायर की। मैं क्रिकेट की तारीख में पहली बार न्यूट्रल एम्पायर लाया। जब भारत की टीम पाकिस्तान आई तो हमने न्यूट्रल एम्पायर के साथ मैच खेला। हम ऐसा इलेक्शन करवाएंगे कि जो हारेगा वो भी मानेगा कि इलेक्शन शफाफ हुए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर भी काम कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ने समझदाराना सोच का इंदिया दिया है और इंटरव्यू में जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करके जोरदार बयान दिया है। शेख रशीद का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 16 तारीख से गिलगित बल्तिस्तान से नई बातें आने लगेंगी। देखते हैं हारने वाले शिकस्त तस्लीम करते हैं या नहीं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कबूल ना किया तो बदमज़गी पैदा होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल में इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने समझदाराना सोच का इंदिया दिया। मेरी राय में बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू में जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया और जोरदार बयान दिया। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी और नून लीग के साथ भी नहीं चलेगी। वजीर रेलवे का कहना था कि इमरान खान ने कहा कि नैब NRO के अलावा तमाम मामलात पर बातचीत को तैयार हैं। एक पार्टी ने दिसंबर और एक ने जनवरी तक का टाइम दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और मरियम सियासत को बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। सियासत में जूडो कराटे का अंजाम अच्छा नहीं होता। ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो डायलॉग के बजाय जूडो कराटे पर यकीन रखे। जहांगीर तरीन की वतन वापसी पर शेख रशीद का कहना था कि हर कोई कहता था जहांगीर तरीन भाग गया, लेकिन वो वापस आ गया, इसे सराहा जाना चाहिए। कराची में गुलशन हदीद के मकीनों ने वफाकी हुकूमत और स्टील मिल्स इंतजामिया की गफलत से तंग आकर सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। स्टील मिल्स के 27 गुलशन हदीद के मकीनों के तहत इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया की गफलत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के वकील और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल रियाज हुसैन बलोच, साबिक तालिबे इल्म रहनुमा मलिक जमीर अहमद ऐवान, मोहम्मद बिलाल समेत दर्जनों वकला और सिविल सोसाइटी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर गुलशन हदीद रेजिडेंस के नाम से नई गैर सियासी तंजीम के प्लेटफॉर्म से गुलशन हदीद में पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया की गफलत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने पर इत्तेफाक हुआ। इजलास में शुरका का कहना था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स ने नेशनल हाईवे पर होटलों और मैरिज हॉल्स को खुली छूट दे रखी है। रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल प्लॉट्स पर तब्दील करके नेशनल हाईवे का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल में तब्दील करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी जानिब गुलशन हदीद फेज 1 और 2 एक्सटेंशन के रिहायशों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। 15 साल होने को हैं, स्टील मिल्स ने ना पानी, ना गैस, ना बिजली की सहूलत फराहम की है, जबकि रिहायशियों से
तरक्याती कामों के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जा चुके हैं। हदीद वेलफेयर ट्रस्ट किस कानून के तहत चलता रहा? गुलशन हदीद कमेटी हर घर से सिक्योरिटी और यूटिलिटी बिल्स के नाम पर लाखों जमा करती है, मगर ना गुलशन हदीद में कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना ही घरों का पानी मिल रहा है। स्टील मिल्स इंतजामिया के तहत चलने वाले शादी हॉल पार्क से हासिल आमदनी कहाँ जा रही है? कोई हिसाब देने को तैयार नहीं। कहते हैं कि स्टील मिल्स की गुलशन हदीद कमेटी का आजादाना ऑडिट करवाया जाए, शहरियों के बुनियादी हुकूक की पामाली करने वाले स्टील मिल्स इंतजामिया को पाबंद किया जाए कि वो शहरियों से हासिल किए गए पैसों को ठीक तरह इस्तेमाल करे। इस हवाले से जल्द सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। इजलास में रियाज हुसैन बलोच को गुलशन हदीद रेजिडेंस का मुतफिका तौर पर सदर, मलिक जमीर अहमद ऐवान को कन्वीनियर, जबकि मोहम्मद बिलाल को तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। साथ ही इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों के मकामी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमों से राब्ता कर स्टील मिल्स की निजी सोसाइटी गुलशन हदीद की जमीन और यहाँ के बुनियादी मसाइल के हवाले से राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला किया गया है। इजलास के इख्तिताम पर रिहायशियों ने करारदाद पेश करते हुए स्टील मिल्स इंतजामिया से मुतालबा किया कि गुलशन हदीद के पार्क्स को दहशतगर्दी के खिलाफ शहीद होने वाले शोहदा के नाम से मंसूख किया जाए। कराची के इलाके लियारी में गैंग वॉर फिर से सर उठाने लगा है और इलाके की खवातीन गैंग वॉर से निजात की फरियाद लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गईं। लियारी की खवातीन ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इन्होंने कहा है कि मुबैना मुलजिम अयूब बिल्ला लियारी में खौफ की नई अलामत बन गया है। लियारी के अब्दुल जब्बार नामी ताजिर की 6 बेटियां तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगने पर मजबूर हो गईं और खवातीन का दावा है कि मुलजिमान को सियासी शख्सियात की सरपरस्ती हासिल है। मुतासिरा खवातीन के मुताबिक अयूब बिल्ला अदा इकबाल नामी शख्स सरपरस्ती में है। दरखास्त गुजार सायरा ने वजीर आज़म, वजीर आला सिंध, IG सिंध, DG रेंजर्स से मदद की अपील की है। खातून का मजीद कहना है कि इलाके की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी लियारी गैंग वॉर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। मेरे भाई अभी बड़े हुए हैं, ये लोग मेरे भाइयों को मारना चाहते हैं, खुदारा हमारे भाइयों को गैंग वॉर से बचाएं। दरखास्त गुजार खातून का ये भी कहना है कि गैंग वॉर के अयूब बिल्ला, अमान बिल्ला, वकास तेजा, बिलाल, सैफ और माजिद ने गोदाम पर कब्जा कर लिया है और पुलिस ने सियासी शख्सियात के दबाव में उल्टा हमारे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महकमा सेहत सिंध ने थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार मजीद 5 बच्चों के इंतकाल की तस्दीक कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबाई महकमा सिंध के मुताबिक सिविल अस्पताल मिट्टी में 5 बच्चे इंतकाल कर गए। बच्चों का इंतकाल ग़िज़ायत की कमी और बीमारी से हुआ। महकमा सेहत के मुताबिक मरने वाले बच्चों में से 4 नौमौलूद जबकि एक की उम्र 1 साल बताई गई है। ख्याल रहे कि थरपारकर में नवंबर में इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 18 हो गई है, जबकि रवा साल इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 667 हो गई है। दूसरी जानिब थरपारकर में पानी की कमी और ग़िज़ाई किल्लत के बायस कमज़ोर दिमाग के बच्चों की पैदाइश में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस बारे में माहिरीन दिमागी अमराज का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जदीद टेक्नोलॉजी के अल्ट्रासाउंड की सहूलत सरकारी अस्पतालों में भी दी जाए ताकि दौरान हमल ही इस बीमारी का पता चलकर बच्चों को बीमारी से महफूज बनाया जा सके। मुल्क भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। अशिया खुर्दनोश मुँह मांगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। एक ही हफ्ते के दौरान जहां 14 अशिया ज़रूरिया सस्ती हुई हैं, वहीं 14 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं, जबकि 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता एक ही हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी, जबकि 14 ही की कीमतों में इजाफा हुआ है। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा हफ्तेवार महंगाई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान टमाटर 50 रुपये फ़ी किलो, आटे का 20 किलो का थैला 39 रुपये, चीनी तकरीबन 2 रुपये, जबकि दाल मूंग 5 रुपये सस्ती हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी 18 रुपये फ़ी किलो, प्याज 5 रुपये, लहसुन 9 रुपये और आलू 2.5 रुपये किलो महंगे हुए हैं। और LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये और दाल चना, दाल मसूर और दाल माश भी महंगी हुई हैं, जबकि 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.12% की कमी हुई है, जिसके बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 8.93% की सतह पर आ गई है। हुकूमत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मुल्क भर के सरकारी और निजी इदारों में अमला आधा बुलाने, शादी की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी लगाने और मास्क ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर ने कल से मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले के निफाज का फैसला किया है। दूसरे मरहले का निफाज 31 जनवरी 2021 तक रहेगा, जिसके तहत मुल्क भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। NCOC ने फैसला किया है कि कोरोना की बढ़ती हुई वबा के दौरान सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन से मुतालिक बनाई गई पॉलिसीज पर अमल दरामद कराया जाएगा। इसलिए तमाम सरकारी और निजी इदारों के लिए हिदायत है कि वो कल से अपना आधा अमला बुलाएं और आधे अमले से घर से दफ्तरी काम मुकम्मल कराएं। शादी की तकारीब से मुतालिक NCOC ने फैसला किया है कि एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी, जिसका इत्तलाक 20 नवंबर से होगा। ताहम शादी की तकरीबात खुली फिजा में मुनक्किद करने की इजाजत होगी और खुली फिजा में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में 1000 तक मेहमान शरीक हो सकेंगे। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज कोरोना के हसास शहरों में होगा। इनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, भावलपुर, एबटाबाद शामिल हैं। दूसरे मरहले में फेस मास्क के लिए गिलगित बल्तिस्तान मॉडल पर अमल दरामद होगा। गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पर मास्क ना पहनने वालों को 100 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा और इसके अवज इसे 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने करेंसी स्मगलिंग केस में अयान अली के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉडल अयान अली खबरों की जीनत बनती रहती हैं। अयान अली एक पाकिस्तानी मॉडल और गुलकार हैं। 2010 में उन्होंने मॉडलिंग का आगाज किया और बेस्ट फीमेल इमर्जिंग मॉडल का एजाज भी हासिल किया। वो 4 बार लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए नामजद की गयी। 2013 में उन्होंने वाजे किया कि वो सिर्फ अवामी नाम अयान के तौर पर जाना जाता है, न कि अयान अली। अयान अली पर $5 लाख की रकम की स्मगलिंग का इल्जाम है। कोर्ट ने करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अयान अली के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस गुलाम आजम कमरानी ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने कस्टम की खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कस्टम हुक्काम की कस्टम की खुसूसी अदालत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। याद रहे कि कस्टम्स की खुसूसी अदालत 31 मार्च 2016 के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेरे इल्तिवा थी। वाज़ेह रहे कि मॉडल अयान अली पर $5 लाख की रकम की स्मगलिंग का इल्जाम है। 14 मार्च 2015 को बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अयान अली को इस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो $5 लाख अमरीकी से जायद रकम गैर कानूनी तरीके से दुबई ले जा रही थी। बाद अज़ां अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा किया और बैरूनी मुल्क जाने की इजाजत दी, लेकिन दर्जनों मरतबा तलबी के बावजूद वो अदालत में पेश ना हो सकी। अमरीकी सदर का इंतखाब ताहाल ना हो सका, लेकिन एक तरफ ट्रंप ने जहां तारीखी धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है, वहीं जो बाइडन भी अपनी तारीखी फतह का ऐलान कर रहे हैं। इक़्तिदार की जंग कौन जीतेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमरीका की इंतखाबी सूरत हाल पर सवाल ज़रूर उठ गए हैं, जबकि हरीफ ममालिक के सरबराहान ने तो अपने अंदाज में तंज भी किए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका में सदारती इंतखाबात के नताइज मुरतब करने में गैर मामूली ताख़ीर और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात को जहां दुनिया भर में दिलचस्पी से देखा जा रहा है, वहीं कई आलमी रहनुमाओं ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अमरीका पर तंज भी किया है। दुनिया भर के अखबारों में इदारिये छप रहे हैं जिनमें सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और यही इसकी जमहूरियत है कि वो अपने रहनुमा का इंतखाब भी ढंग से नहीं कर सकता। अमरीका के हरीफ मुल्क वेनेजुएला के सदर निकोलस मडूरो ने अमरीका को मशवरा दिया कि वो दुनिया को जमहूरियत के बारे में लेक्चर देने के बजाय वेनेजुएला से सबक सीखे कि इलेक्शन कैसे मुनक्किद किए जाते हैं, क्योंकि वेनेजुएला वोट गिनने वाली मशीनें और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसी दिन नताइज का ऐलान कर देता है। उन्होंने मजीद कहा, अमरीकी वजारत खारजा कहती रहती है हम फला मुल्क में इंतखाबात के नताइज तस्लीम नहीं करते, फला मुल्क में हमें ये पसंद नहीं, फला मुल्क में वो पसंद नहीं। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर अमरीका अपने मसाइल पर तवज्जो दे तो उसके लिए बेहतर होगा। एक और अमरीकी हरीफ मुल्क ईरान के रहबर आला खामनाई ने इस बारे में ट्वीट की, क्या तमाशा है, एक शख्स कहता है कि ये अमरीकी तारीख के सबसे धांधली ज़दा इंतखाबात हैं। वो कौन है? वो सदर जो इस वक्त इक़्तिदार में है और जो खुद इंतखाबात मुनक्किद करवा रहा है। खामनाई ने यहाँ ये वजाहत नहीं की कि अमरीका में इंतखाबात सदर नहीं करवाता बल्कि रियासतें इंफरादी तौर पर इसका इंतजाम करती हैं। खामनाई इससे पहले कह चुके हैं कि अमरीकी इंतखाबात हमारा मसला नहीं, मतलब ये कि इनका हमारी पॉलिसी पर कोई असर नहीं होगा। सदर ट्रंप ने जुमेरात की शाम व्हाइट हाउस में तकरीर करते हुए एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया था कि इंतखाबात
انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو رہی ہے، ان کے مشیروں نے متعدد ریاستوں میں قانونی جنگ لڑنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے الیکشن کے نتائج تسلیم نہ کرنے کو برطانیہ کی جانب سے اسکاٹ لینڈ کو آزادی کے لیے ریفرنڈم منعقد نہ کروانے کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے کہا، بحر اوقیانوس کی دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاستدان جو جمہوریت پر برستے ہیں وہ پنپتے نہیں، ہمیں اس بکواس کو عزت دینے کی ضرورت نہیں۔ روس نے بھی امریکی انتخابی مسائل پر طنز کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا، یہ ایک شو ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی انتخابی نظام میں واضح خامیاں موجود ہیں اور ان کا نظام دقیانوسی ہے۔ دوسری جانب چین کے سرکاری میڈیا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں انتخابی عمل کسی ترقی پذیر ملک کی مانند لگ رہا ہے۔ سعودی حکومت نے ملازمت کرنے والی خواتین کے لیے ایک بڑی سہولت کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ان کو ہر سفری ٹکٹ پر 80% رعایت میسر ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی حکومت نے خواتین کو بڑی سہولت فراہم کر دی۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ فنڈ ہدف نے سعودی عرب میں ٹرانسپورٹیشن پروگرام وصول کے ساتھ رجسٹرڈ سعودی ملازم خواتین کے لیے امدادی اسکیم کی مدت میں 12 ماہ کے بجائے 24 ماہ تک توسیع کر دی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ میں متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کے نئے طریقہ کار کے مطابق امداد سے مستفید ہونے والی خواتین ہر سفر کی ٹکٹ پر 80% کی رعایت حاصل کر سکتی ہیں۔ اس رعایتی اسکیم کے تحت 6,000 ریال سے کم تنخواہ پانے والی خواتین کو ماہانہ 1100 ریال کی امداد حاصل ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ 6,000 سے 8,000 ریال ماہانہ اجرت پر کام کرنے والی خواتین کے لیے یہ امداد 800 ریال ماہانہ تک ہوگی۔ سعودی وزارت نقل و حمل کے ذریعے یہ خدمت لائسنس یافتہ کمپنیوں کو فراہم کی جا رہی ہے تاکہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور اعلیٰ معیار کی خدمات کو برقرار رکھا جائے۔ وصول پروگرام میں اس خدمت کے لیے مملکت کے 13 علاقوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان میں ریاض، مکہ مکرمہ، الشرقیہ ریجن، مدینہ المنورہ، تبوک، عسیر، قصیم، حال، جازان، شمالی سرحد، نجران، الجوف اور باہا شامل ہیں۔ ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ 21ویں صدی میں ماحولیاتی تبدیلی کے سبب سب سے زیادہ اموات کینسر کے باعث ہوں گی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طبی ماہرین نے ماحولیاتی تبدیلی کے مستقبل میں انسانی صحت بالخصوص کینسر پر پڑنے والے مضر اثرات کے حوالے سے تفصیلی مقالہ لکھا ہے۔ محققین کے مطابق عالمی سطح پر کینسر کے چیلنج کے حوالے سے سب سے واضح تصویر انسان کے مشکل ہیلتھ کیئر سسٹم کے تباہ ہونے سے حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے لیے موذی مرض کی تشخیص، ان کا علاج اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ مقالے کے مرکزی مصنف رابرٹ اے کا کہنا ہے کہ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے حوالے سے عالمی برادری گرین ہاؤسز سے خارج ہونے والی آلودہ گیسز کو کم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کا صحت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، جو بغیر کسی فوری ایکشن کے بڑھتا رہتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت، آلودہ ہوا اور جنگل میں لگنے والی آگ سانس اور دل کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، جبکہ گرم درجہ حرارت اور بارشوں کے اوقات کار میں تبدیلی سے ملیریا اور ڈینگی جیسے امراض کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ کینسر کو 21ویں صدی میں اموات کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ کینسر کا سب سے بڑا خطرہ ہوائی آلودگی، خطرناک الٹرا وائلنٹ شعاعوں، صنعتی فضلے اور پانی اور غذائی اجناس میں ملاوٹ ہے۔ گردوں کا کینسر، جو پہلے ہی دنیا میں موذی مرض سے ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ ہے، ہوائی آلودگی کی وجہ سے اس کے خطرات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ محققین نے ایک جامع تحقیق کے حوالے سے بتایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے فوڈ سپلائی میں کی جانے والی تبدیلیوں کے باعث 2050 تک 5 لاکھ افراد کی اموات متوقع ہے۔ اس کے علاوہ کینسر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم کے انفراسٹرکچر میں بڑی تباہی بھی متوقع ہے، جو تمام اقسام کے کینسر پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں پھیلی وبا کورونا اس رکاوٹ کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ جس کی وجہ سے کینسر کے مریضوں کی اسکریننگ کا عمل بری طرح متاثر ہوا ہے، کیونکہ اس سے طبی عملے کو بھی وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ آلودگی کو کم کر کے کینسر کی شرح میں کمی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ڈپریشن سے انسان کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اگر انسان مستقل مایوسی، بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہے تو اس سے فالج بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہرین کے مطابق ڈپریشن مستقل بنیادوں پر غیر صحت مندانہ طریقوں کو جنم دیتی ہے۔ انسان ورزش چھوڑ دیتا ہے، پھر ذیابیطیز اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے فالج لاحق ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ کیفیت امراض قلب کی وجہ سے بھی بنتی ہے۔ سب سے پہلے 2012 میں بہت سے مطالعات کا جائزہ کیا گیا تھا۔ ماہرین نے ڈپریشن کو بلڈ پریشر اور ذیابیطیز سے الگ رکھتے ہوئے فالج کی بیرونی وجہ کہا۔ پھر 2014 میں بعض حوالوں سے تصدیق ہوئی کہ ڈپریشن سے فالج لاحق ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے اعصابی فعلیاتی طور پر ایک کیفیت معلوم کی ہے
जिसे कबल अज़ फालिज डिप्रेशन का नाम दिया है। फालिज का शिकार बनने वाले 3 में से 1 मरीज इस कैफियत में मुब्तला होते हैं, लेकिन डिप्रेशन के साथ फालिज में हलाकत का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल के अमराज, फालिज और ब्लड प्रेशर की बुलंदी के तीनों रास्ते ही फालिज तक जाते हैं। ये तहकीक वर्जीनिया हार्वर्ड ने की है। वो 2003 से मुख्तलिफ ख़तों और गैर रिवायती अंदाज में फालिज पर गौर कर रही हैं। इस मंसूबे में उन्होंने ये भी दरियाफ्त किया है कि गोरों के मुकाबले में स्याह-फाम अमरीकियों में फालिज का खतरा ज़्यादा होता है। कौमी क्रिकेट के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने अपनी सबसे छोटी बेटी अरवा के साथ तस्वीर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर की। तस्वीर के साथ शाहिद आफरीदी ने खुदा का शुक्र अदा किया है कि खुदा ने इन्हें बेटियों जैसे खूबसूरत तोहफे से नवाजा है। बेटियां जिंदगी में अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफा हैं। शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर उर्वा और अपनी 2 तस्वीर शेयर की और लिखा, मेरी बेटियां मेरी जिंदगी में अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफा हैं। मुझे अपनी दूसरी बेटियों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला, खास तौर पर उस वक्त जब वो बड़ी हो रही थीं। लेकिन अब मेरे पास उर्वा को बड़ा होता देखने का वक्त है। और ये उन्होंने अल्लाह से अपनी नन्ही बेटी के लिए दुआ की। मेरे लिए खुशी की बात है करते हुए कहा, अल्लाह इसे सलामत रखे और इसके साथ आसपास मौजूद तमाम बच्चों की हिफाजत करे। वाज़ेह रहे कि साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी को खुदा ने 5 बेटियों से नवाजा है। वो अपनी तमाम बेटियों से बेहद मोहब्बत करते हैं और अक्सर अपनी बेटियों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। शाहिद आफरीदी की बेटियों के नाम अजवा, अक्सा, अंशा, असमारा और सबसे छोटी बेटी का नाम उर्वा आफरीदी है। हाल ही में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने वाली जोड़ी अदाकारा सना जावेद और गुलकार उमर जसवाल की मंगनी के रोज़ पेश आने वाला दिलचस्प वाक़या सना जावेद ने अपने मद्दाहों से शेयर कर दिया। सना जावेद ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें इन्होंने गले में गुलाब का हार और हाथों में गजरे पहन रखे हैं। सना जावेद ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि हमारी मंगनी की बात पक्की की तस्वीर। उन्होंने कहा कि मैंने हमारी इकट्ठी तस्वीर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उमर जसवाल ने इस तकरीब की मुनासबत से कपड़े नहीं पहने थे। अदाकारा सना जावेद की इस तस्वीर पर उनके शौहर उमर जसवाल ने कमेंट किया कि साथ में तस्वीर क्यों नहीं लगाई। उमर जसवाल ने कमेंट किया कि साथ में तस्वीर लगाओ ना। बाद गुलकार उमर जसवाल ने खुद ही अपनी मंगनी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और साथ ही कैप्शन में बताया कि सना ने क्यों इनके साथ तस्वीर नहीं लगाई थी। उमर जसवाल ने बताया कि हमारी मंगनी की तस्वीर में मैं इस तकरीब में कुर्ता शलवार ना पहन कर आने की वजह से काफी मुश्किल में पड़ गया था। उन्होंने बताया कि सच बात तो ये है कि मैं बाइक पर था और फिर सीधा सना के घर चला गया और जब सना ने मुझे देखा तो वो पहले गुस्सा हुई और फिर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। गुलकार का कहना था कि इस तस्वीर के लिए सना ने मुझसे जबरदस्ती मेरी बाइकर जैकेट उतरवाई थी। उमर जसवाल ने कहा कि मैं खुश हूँ कि हमने ये लम्हा कैमरे की आंख में कैद कर लिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों अदाकारा सना जावेद और गुलकार उमर जसवाल ने अचानक निकाह की तस्वीर शेयर करके मद्दाहों को हैरान कर दिया था और अब दोनों खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने फिल्मों और कार्टूनों में औरत नामी फर्जी मखलूक को देखा होगा जिसका चेहरा इंसान का होता है और निचले दांत किसी हाथी के दांत जैसे बड़े होते हैं। इस मखलूक से मुतासिर होकर ब्राज़ील के 41 साला टैटू फनकार ने खुद को औरत में ढालने के लिए मसनूई दांत लगवा लिए। ब्राजील के 41 साला टैटू फनकार ने खुद को औरत में ढाल लिया। उन्होंने निचले जबड़े के दोनों किनारों पर लगे नोकदार दांत पर मसनूई दांत लगवाए जो मखरूती शक्ल में ऊपर की जानिब बढ़े हुए हैं। साथ ही इनके दरमियान दांतों को भी गैर मामूली तौर पर बड़ा किया गया है। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने जिस्म पर टैटू बनवाना शुरू किया और अब तक जिस्म के हर हिस्से पर टैटू गुदवा चुके हैं। ताहम हाल ही में वो औरत बने हैं क्योंकि वो औरत से बहुत मुतासिर हैं। इंसान नुमा अफरियत औरत का जिक्र सबसे पहले J.R.R. टुकलाइन ने किया था और फिर ये किरदार लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी देखे गए। औरत अमूमन बदसूरत, खूनख्वार और इंसान दुश्मन होते हैं। औरत इस वक्त ब्राजील में रहते हैं और अब तक कई मरतबा अपने जिस्म में ज़ाहिरी तब्दीलियां भी करवा चुके हैं, यहाँ तक कि वो अपनी दोनों आँखों के सफेद हिस्सों को भी स्याह कर चुके हैं। अब हाथी नुमा दांत लगवाने के लिए इन्होंने $500 खर्च किए हैं। औरत ने बताया कि वो खुद की सुनते हैं और अपनी खातिर खुद को तब्दील करवाते हैं। वो दूसरों की नकल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। औरत कहते हैं कि वो अपने हुलिये से मुतमईन हैं, लेकिन खुद इनके बच्चे और अहले खाना इससे खुश नहीं। दूसरी जानिब इनकी बेगम कृष्णा अपने शौहर के नए हुलिये से बहुत खुश हैं। बैनुल-अक़वामी चैनल पर जारी होने वाली डिज्नी की नई फिल्म में विलन को कुछ उंगलियों से माजूर दिखाने पर दुनिया भर से स्पेशल अफराद ने शदीद तनकीद की है, जिसके बाद डिज्नी ने माफ़ी मांग ली है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
नई फिल्म दी विचेस में मशहूर अदाकारा एन हैथवे को शिकस्ता हाथों के साथ दिखाया गया, जिसमें इसके दोनों हाथों की दो उंगलियां कुछ इस तरह से गायब होती हैं कि हाथ शिकस्ता लगता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, लेकिन पालतू जानवर अपने मालिक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इन पर कोई आंच नहीं आने देते। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी पेश आया, जहां तोते ने अपने मालिक की जान किस तरह बचाई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेग्यून नामी शख्स के तोते ने इनकी जान बचाई। इंटरनेग्यून अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक इनके घर में आग लग गई और फायर अलार्म से कबल ही इनके तोते ने निशानदही कर ली और तोते ने फौरन अपने मालिक को जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी, जिससे इनकी आंख खुल गई। मालिक ने जब देखा कि इनके घर में आग भड़क रही है, लेकिन अभी तक इनके घर में लगे फायर अलार्म बजना शुरू नहीं हुए थे, इंटरनेग्यून ने आग खुलने के बाद फौरन अपना बैग उठाया और तोते के हमरा घर से बाहर निकल गए। फायर इमरजेंसी सर्विस के इंस्पेक्टर ने बताया कि तोते की वजह से ही निग्यून बर वक्त अपने घर से बाहर निकले और इन्हें किसी किस्म का जिस्मानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि इनके घर में फायर अलार्म भी लगे हुए थे। लेकिन फायर अलार्म बजने से कबल ही तोते ने आग की निशानदही कर दी थी। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड ने घर में लगी आग को फौरन बुझा दिया। ताहम ये बात ताहाल सामने नहीं आई कि आग क्यों और कैसे लगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ब्रदर टेलीविजन नेटवर्क।